maayong gabi sa tanan. Usa sa mga pinaka rason nganong nagpabilin tang pobre ang kining atong nasod karon tungod sa mga kultura ug mga pamatasan nga gitisok sa mga tagsa-tagsa ka mga huna-huna sa atong mga katigulangan sa panahon ng mga pananako pa sa mga Espanyol o mga Katsila. Ako, base sa akong obserbasyon, dako ko pagtuo nakanhi sa wala pa ta nasakop dato ang atong nasod. Daghan na kay mga proof, mga patunay nga wala pa sila, nag-exist na ta, nanay kalakalan, nakipag-barter na ta sa laing nasod, sa China, sa Indonesia, sa India, mga Malaysia, mga ginto, mga pilak, daghan tana. Pero sukad nga gisakop na ta sa mga Espanyol, sa mga Katsila, ang ilang mga kultura nga gitisok sa una-una sa itong mga katiguangan, gihimo na ta nga ulipon. Karon bisag sa pag-eskwela nato sa probinsya, ang naa sa eskwelahan sa mga lumang libro hangtod sa itong mga ginikanan, ang mga madungog nato nga kultura nga na-adapt nila naga-konektado sa pagkaulipon. At saka yung magiging ano ka lang, maghimo kang katulong ba. Una-una dyan, example, eskwela ka, hingnon ka sa imong ginikanan na tarong eskwela dong day kay aron inig makahuman makapangita kag nindot nga trabaho nga nang dako og sweldo. Orang uban pod inig makahuman aron maka-abroad, aron nga kabalo ka mo English kay naidak mas dako ang kwarta dito sa laing sa gawas sa nasod. Pero kung sa tinuod lang, dili na ta kinahanglan mo abroad. Tanawa, example na to ha, tanawa ang China, halos tanan nga naa sa Pilipinas nga mga dato halos may lahing Inchik, mga apelyido nila Inchik, parehas ng tagya og isim. Ang pangalan Henry C. O diba C? Halos tanan bisag kinsa nga mga dato dinhi kung inyong i-search sa dato sa Pilipinas, puro mga Inchik, bira kunti lang ang mga Pinoy. Halos may lahi silang mga Chinese. Kaya ngano ang Chinese, sa bata pa sila, mga nakababad na sa mga negosyo, gi-expose na sila bata pa sa mga negosyo. Munang ang ilang mindset puro negosyo, pagkadako mga nakakaangat na sila. Di pareha sa tuwa nga ang purpose ni eskwela aron manarbaho ra pod, mga muhan ra gyapon. Ang uban ma-abroad pa. Isa pod nga faktor nga antod karon pobre ta tungod pod sa mga politiko nga bagong mga nanglingkod karon, ilang namat-an pod sa ilang mga ninuno nga ginana gyapon ang patakaran sa politiko, mga kurakot. Ang hanggang antod karon puro gyapon korupsyon. Kaya ang mindset manggod karon sa mga Pilipino, halos tanan ha, punti na lang siguro ang wala, ang dili. Halos tanan ang mindset puro may makuan, tawag nito crab mentality, yung puro mga hilaan ba, pababa. Ako nagtuo ko nga sa unang panahon pa nga ang tawag sa ato Maharlika, dili pa ta gitawag og Pilipinas ang ato ang bansa. Nagtuo ko nga dili kita wala ta ana mga kulturaha nga crab mentality kana mga pamatasan nga maghilaan pababa, wala ta na na-adapt lang nato na aning mga laing mga banyaga na nanakop sa tuwa. Karon ug atong makita mapa individual pa o mapa politiko, puro crab mentality, labi nagpaingon og mag-eleksyon na, magsiraay na, magdinautay karon nga sila mo'y makauna.
Nay bisag sa social media ug nay musikat hilaon ka pababa. Yang uban luoy kayo kay dili maka-adjust. Suko na dahil mo surrender na sila mahimong dautan sa mata sa mga tao kay ang nasa palibot puro hila pababa. Mo nay pinakarason nga ako nakita mo nang hantod karon nagpabilin tang pobre o dili ta mo uswag kay wala tay pagtinabangay kung ang dapat unta natong buhaton aron nga mulambo ang atong nasod. Pareha sa example kining sa mga politiko. Bawat nga mulingkod sa politiko, imbis imong daoton, imong siraan, nasira na no ng ilang focus kay sige man ta og pandaot. Ang atong himuon, mutabang tag-advice. Imbis na ang imong pagrally diha, panaot ka, gaantay ano ka sa mga tao, sa nang mga naa sa nakalingkod. Mas may maayo og imo no ng ang imong buhaton diha. Parang suggest nga mo ni buhaton nga mas dako og pagmapuslan sa bawat usa sa ato dili kay magdinaotay. Imbes nga imong daoton magtinabangay aron mas mapaayo pa ang mga serbisyo. Okay, ang ato mong nandan og nganing paingon nag eleksyon magdinaotay na. Crab mentality ba na-adapt na panahon sa mga kultura pa sa mga pamatasan nga namataan sa atong mga tiguangan. Pero sa panahon siguro nga wala pa ta nasakop dili nga ana kay dato ang atong kuan ang nasod. Karon lang ta na inani nga muna itong namatan gikan sa atong mga katigulangan. Kano sa pa man mo magbag-o. Sa tinuod lang kung ako lang dapat dili pagdaot ang atong himuon sa atong mga politiko ug duwa mo kauyon ang inyong himuon dili mga pagbatikos ang inyong himuon suggest mo kung unsay nindot nga buhaton unsay nindot nga mga angay pang buhaton aron mas mapanindot pa ang iyang serbisyo dili kay atong dauton aron nga sa sunod dili na maputo ang tao munang inig lingkod maningkamot unta aron nga makaserbisyo og tarong mawala na sa focus kay daghan na kay mga kritiko ang di man ta perpekto namang gitay sayo siguro kinahanglan ato ba anha ta mo kuna kinahanglan ato sa pong lantawon ang sabton ang ilang mga sitwasyon nga nganong nagkaingon ana naa sila mga lain-laing rason dili lalim ang pagserbisyo sa gobyerno munang kung dapat adisir ka mosulod din kining mga mga mubuto karon inyong lantawon ng mga track record dili kay buto lang kay sikat kinahanglan lantawon nato mga background ang importante ka nang dunay gieskulahan aron pag-abot sa mga debatihay sa mga na kay kaalam dili lang ta magbase kay sikat tungod kay butan sikat kay pag-abot man gud sa mga desisyon labi na sa mga batas mga balaod kung kulang ka na ay yamak yun nga katawan ka sa imong mga kritiko munang adisir ka mong usnada kinanglan kabalo ka ngayon sa problema nga imong sudlon. Mara na akong i-share karong gabi una. Daghang salamat.